न्यूज 27 ओडिशा को स्वागत। मु राजेंद्र कुमार मिश्र। देखंतु बोतल बाबा बा राजू बाबा विषय रे। समस्त उठ साइज रे पूरा पूरा लाइन दिया हो बाबा समस्त एका माने गोटे हुड़हुड़ी को हाथ जोड़ पाव माने सब कलाहांडी जिला भवानीपाटना निकटस्थ भवानीपुर ग्राम एठारे धवलेश्वर मंदिर पीठ अच्छी यहाँ को जड़े साधु बाबा जी कि बोतल बाबा भाव में प्रख्यात लाभ कर ना राजू बाबा से बाबा अमरेश्वर आज्ञा एठारे लोक मानू विभिन्न प्रकार विषाद्य रोग औषध दूसरी पानी बोतल और राशि तेल मध्यम चिकित्सा लोक मानू भल कहते आसतु बुझा कौन कहते बाबा एवं ये आसी जो रोगी मैंने से बुझी ना कौन सब से कहते तुम के गान हो कौन है तुमको आमर जेन राजू बाबा पाखे आईते तो आप झड़ा फुका कलापर मेडिसिन देला बोतल पानी बोतल आसी तेल देले बोलते देला पर केनता लागछ तुमको 2-4 दिन गले जानी हवा केनता बर्तन केनता लागछ देला पर भल लागछ। मोर ना रमेश नायक आउ लक्ष्मीपुर सरपंच अच्छे तो पंचायत के जो जना बाबा के अपन जानले केनती बाबा के बाबा महिमाटा कना आज्ञा एक्चुअली मुई थरे बसिकिना मोबाइल देखुली मोबाइल देखला भितर बाबा के देखली से तांकर अमरेश्वर बाबा आज्ञा रे तांकर मठरे इटा झड़ा फुंगा पिटा मोरा बोले इटा भल होछन बोली जेते बेले मुई जानला परे मुई 3-4 फोन खोजबा लगी पुरी के गला परे नहीं पाई पारली लास्ट आउ थरे जेते बेले गली यूट्यूब रे मारिकिना जेता कि खंडगिरी राजू बाबा पानी बोतल मारला परे मुई तांकर पाखे पहुँचला परे आमे 4-5 जन सांग जाइथिले जिते बेले मते भल लागला मते मोर सुगर अच्छे आज्ञा कोलेस्ट्रॉल अच्छे माने सबू इटा बढ़ी जाइतिला तापरे मुई गली बाबा पाखे मते जेहेतु गोटे पानी बोतल आउ राशि तेल मते मागले आउ गोटे दीप माने गुआ गोटे मागले नड़िया गोटे आउ धूपकाठी नहीं करी गली आउ पानी रे माने से माने कौन मंत्र कौन कर मते पानी देले मु पीली पानी 5 दिन आमिष कि प्याज रसुन किसी न छुईकरी मु सबू जिते बेले मेडिसिन खाइली मते टिके बहुत भल लगुच भल लगिला परे मु बाबा को फोन फान रे अनुरोध कली बाबा मोर कलाहांडी रे बहुत निरीह गरीब लोक मैंने अच्छा बहुत रोग बेमार लोक मैंने अच्छा मुझे गोटे सरपंच अच्छी मु चाहूँगी आपन टिके आसिकी मो कलाहांडी रे आपनकर पाद पड़िकी मो गाँव लोक मो एरिया लोक को समस्त को टिके आपन आसिकी साहाय्य सहयोग कर भल करदे मु बहुत खुशी हेबी आपन को अनुरोध जनाऊँ बोली मु बार बार फोन करारू सार आसिकी ये लोक मैंने आसुँच लोक मैंने कहते कि मुझे पचारूँ पर्सनाल मत सीना भल लगुच आपण मानू केमी लगुच मु समस्त को पचारूँ से कहते हाँ आमको भल लगुच बाबा किसी दक्षिण फक्षिण किसी नौ ना लोक जहाँ खुशी जहाँ देले किसी ये माने एत बाटरू आई आम भी जान देख पूरी गली आज्ञा मुझे टंका खर्च करी छाड़ू ये आम तो नहीं किसी डिमांड नहीं मुझे बेले बाबा पीठ को मुझे गली मत से किसी डिमांड करना मत मुझे दौलू ना तू जिते मो खुशी मुझे जहाँ देवार थी देदेली सर
गोटे पाଳି ଆସିବ ମୋର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିବନି ମୋର ହାତ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ତମ ଦୋକାନ ଲାଗିବନି ଖସଡ଼ା ଲାଗୁନି जमा व्यस्त हेनी जड़े जड़े दिन आराम कहीं हावड़ा बसीपाल कौल बस मत धम मत कुमार मो तल भोट हाँ बसीपाल मत देते बाबा बसबानी आज दिन बस टोटाल बसीपाल उठू बस उठी जल्दा हम घर की फायदा 100 ग्राम बनेगी तुम ना क्या ना केन गाँव रही कहाँ जाइल इनके कहाँ थी लगे कैंसर लगे जो तुम हॉस्पिटल आगु जाइल डॉक्टर कहाँ बोलता नहीं चलला बाबा एवं काଣା कहले बाबा पाक आलो जे बाबा कहले छाणबा बुली को राशि डकर पछे कहबो बेले हां हां एबे केनता लागु जे टिकट के पेट टिकट दबत आसे ता नहीं आगर अपेक्षा एबे केते कमला बाबा फुका झरा कले काना लगे मोर अंटा उंटी दर्द आंठू अंटा दर्द लगे अंटा दर्द लगे किए अच्छा इन्हें कार पाके बाबा नाम राजू बाबा राजू बाबा तो काना काना देखिए आप इन्हें किसी नहीं दबार आगे कौन पैसा नहीं नवर किसी नहीं नवर खाली राशि तेल गोटे आरो पानी गोटे बोतल मंत्री रे आप केते पालिया ना यहाँ गला पर दिन आसती गुरुवार दिन काली गुरुवार बंद थी आज से कहले मगे जे 2-3 पाली आस पूरा ठीक गला फेर आगर अपेक्षा ए केते लागु जा आज्ञा भल लागु भल लागु आज्ञा आपण को ना केनु आइथिले
ଆପଣ କାଣା ଆଗରେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟା ଦୁବାର ଲାଗି ହଁ କାଣା କଲେ ନା ଠୋକା ଝଡ଼ା କଲାକେ ଭଲ ହେଲି କିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାଜୁ ବାବା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ତିନ ଥର ଆଜି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ ଯେନ୍ ହେଉଥିଲା କାଣା ଏବେ ମେହସୁସ କରିପାରୁଛନ୍ ନାଇଁ ସବୁ ମୁଇଁ ହଲ୍ ବୋଇଲି ଗାଏ ତମ ଡୁଲି ଭଡ଼ା ସବୁ ଯାଇପାରୁଛି ତମର ନା କାଣା ବିଭୂଷା କେନ୍ ନଇଛ ଫଟକା ବାହାରି କାଣା ହେଉଥିଲା ତୁମେ ଗୁଡ଼ ହାତ ଦୁଖୁଛେ ଆରୁ ଏଇଟା ମୁখ କେନ୍ଦ୍ର ରହୁଛେ ଗୁଡ଼ ହାତ ଦୁଖୁଛେ ଆଠୁ ମାନେ ଦୁଖୁଛେ ବାବାକେ দেখালো হয় দেখালা পরে কাଣା মেহসুস কল ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଧପକାଠି ଗୁଆ ବସାରେ ପାଏନ୍ ଆରୁ ଦାଦା ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ନମ୍ବର ପାଲି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଏବେ ବାବା ପୁକା ଝରା କଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଟିକେ ସବୁ ଜାନି ନେଇ ହେବା ଜାନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନା ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି କାଁ ଥିଲେ ବଲ୍ ନେଇ ପାଉଥାଏ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ନେଇ ଥାଏ ଚାଉଲ ଅଛେ ଚାଉଲ ଅଛେ ଚାଉଲ তো ଅଛେ বাবার পাকে আসলা পরে কাଣା মেহসুস ଚାଉଲ ଦୁଇ ଏବେ ତିନି ଚେୟାର ବସ୍ତା ନା ଚାଉଲ କହୁଛି। ଅଛେ কমিছে কাଣା কাଣା বাবা পুকা ঝরা কলে ମସିନରେ ଯେନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପାଣି ଥିବା ବୋତଲ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ବସ୍ତା କହିଦିଅ ଆଣିଦେବା বাকি ঠিক লাগুছে ঠিক হেলা বলে লাগুছে ମୁଁ ଆପଣ ମୋର ମାର ଖାଇବି ମୋର ଲୋକ ଗୋଟେ দেশব মে କେନ୍ ହେଇଥିଲ ଦୁମେର ବାହା କାଣା ହଉଥିଲା ତମକେ ଏ ଗୋଡ଼ ଆଠୁ ମଣ୍ଡେ ଦୁଖୁଥିଲା ଦୁଖୁଥିଲା আর কান ফোন নেই শুনবার ফুকে ফুকা দেলি ବାବା କାଁ ବୋଇଲେ শুনুছ কেন বইলে ଟିକେ ତମର ଯେନ୍ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦୁଖୁଥିଲା ଏବେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛେ କେ ଟିକେ କହন ଲାଗୁଛି କହନ୍ ଲାଗୁଛେ ସେ ମାକେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଲି सब दुखा सुखा कान नाक तो सब झुंझुनी कहीं करतो ଏବେ ଭଲ ଲାଗଲା କେ है बोल लागू छे ବାବା ଝାଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗଲା हां मोर पुआ के टिके झटका होतिला तो चाली नहीं पारुथे जे सेति ले कहले तार बाबा आसले मोर तमर छुआ के पूरा चले देबी कहले काली आनबो बोले जे मुई सार आगे मुई ताकर बाबा के कहली मुई एखा नहीं जो सार कहली बोले हां ठीक अच्छे काली नहीं आसो पोर दिन आसबे आ मुई संगे संग छुआ के चले देबी बोली के कहले ଛୁଆ କାଣା ହେଇଛେ छुआ के टिके झटका होतिला सर 45 वर्ष हैला चाली नहीं पारबा कि निजे भी खाई नहीं पारबा कि निजे किछि नहीं करि पारबा निजे मुई एखा सब खाना पीना निजे मुई खोउचे पिउचे सब मुई निजे करछे बाबा काଣା कहले बाबा के कहले ताकर बाबा के निजे तू घरी करी आस तोर छुआ के मैं ठीक कर देबी कहले तो ठीक अछि आज्ञा ଯେ ଯାହା ବି ହଉ ବାବା ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ଯେତେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଜୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଘରଟା ହେଉଛି କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ହେଲା ରାଜୁ ବାବା ଆମ ଘରଟା ପ୍ରପର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ହୀରାପାଟଣା ଆଉ ଛକ ହେଲା ଅମରେଶ୍ୱର ଇଏ ଅମରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଛି ଏଠି ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ହାର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ପାରାଲିସିସ୍ ଆଉ ଶରୀର ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସେ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭଲ ହେବ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେବନି ମହାଦେବଙ୍କର 3 ଥର ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ଆସିଲା ପରେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଭଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥରକ ସେ ପୁରା ଆଠଣା ରୋଗ ଭଲ ହେବ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଠଣା ଭଲ ହେବ ତାପରେ 2 ଥରରେ ସେ 4 ଆଣାରେ ସେ ଟୋଟାଲ ଭଲ ହେବ ଆପଣ କୌଣସି ମେଡିସିନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ରାଶି ତେଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ରହସ୍ୟ କଥା କ'ଣ ଅଛି ରହସ୍ୟ ହେଲା ଶନିଦେବଙ୍କର ହେଲା ରାଶି ତେଲ ଆଉ ପାଣି ହେଲା ମହାଦେବଙ୍କର এই দুইটা জিনিস মিশিলা পরে শনিদেব আর শিব 2 জন মিশিলা পরে সে রোগটাকে সে হরাই দেউছন্তি কিন্তু মু ভাল করনি সে যে মন্ত্র শিব দেইছন্তি আর যে শক্তি দেইছন্তি বা শনিদেব যাহা কইছন্তি সেই জিনিসরে মু চলেইছি সংসার ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମେଡିସିନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହିଁ କାମଟା ହେଉଛି ହଁ ହଁ ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ରୋଗୀକି ପଚାରନ୍ତୁ ରୋଗୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋଠୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣିଟିଏ ମନ୍ତୁରେଇବି ତେଲ ଟିକେ ମନ୍ତୁରେଇବି ରାଶି ତେଲ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଇବ ଘଣ୍ଟା ଧରିଆ 2 ମିନିଟ୍ ବାଦେ ସେ ଲୋକ ମାନେ ତାର ରୋଗ ପୁରା ହରିଯାଉଛି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବାବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି
তো এଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ କରିପାରିବେ? ଆଜି ତ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନର ଆଶାଟା ହେଇଛି ଯେ ସଂସାର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ, କାହାର ଅକଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚିକିତ୍ସା ହେଇକରି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ରାଶି ତେଲରେ। ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆଜି ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବହୁତ ରୋଗୀ ବହୁତ ସାମ୍ନାରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସାମ୍ନାରେ ରହିକିରି କାଲିଠାରୁ 100-150-200 ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ଗଲାନ୍ତି ଏ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କାରେ। ସେମାନେ ସବୁ କୁହାବଲା କରି ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧାଇଁ ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟାର ବହୁତ ଏ ଏରିଆର ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଖଟିକିଆ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇକି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ବୋତଲଟିଏ ରାଶି ତେଲ ଟିକେ ଆଇଲେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକିରି ଯିବେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଯିଏ ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଖୁସିରେ କିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପଇସାର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ।